अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय चैनल रियलिटी ऑफ इस्लाम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, पहले जो हमारे टॉपिक थे उन्हें ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक था कि बेसिक्स ऑफ इस्लाम क्या थी। उसमें हमने 5 अरकान देखे थे कि तौहीद रिसालत की गवाही देना, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। उसके बाद हमने देखा था अज़ान की फ़जीलत, और मुझे उम्मीद है कि सबको याद होगा। तो आज हम नेक्स्ट चलते हैं। आज जैसे रमज़ान का पहला रोज़ा है, आप सबको मुबारक हो। रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। इंशाल्लाह हम आगे भी रोज़े रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी रोज़ा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रोज़ा। रोज़ा है क्या चीज़? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि रोज़ा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रोज़ा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और अगर हम अरबी की बात करें कि जैसे अल्लाह ताला ने ये हम पर फ़र्ज़ किया, तो अगर हम अरबी की बात करें तो इसे अरबी में सोम कहते हैं। और सोम की अगर हम बात करें, उसका लफ्ज़ी मायने क्या होता है? रुक जाना, बच जाना। और फ़ारसी ज़बान में तो रोज़ा ही कहते हैं इसे। और अगर हम इसका इस्तिलाही मायने की बात करें तो इसका है किसी मुसलमान का या किसी इंसान का तुलुए फ़जर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने की चीज़ों से या अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाने को रोज़ा कहते हैं। और अगर हम बात करें तो रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ था? किसी को पता है? एनीवन नोज़? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अगर किसी को पता है तो अगर हम बात करें तो रोज़ा 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज़ हुआ था। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। और अगर हम बात करें तो कुरान की रोशनी में, कुरान पाक में इरशाद है कि जो तुम में से इस महीने को पाले वो ज़रूर रोज़ा रखे। और अगर हम बात करें तो बाकी जैसे हम नेक अमाल करते हैं तो उसका जो हमें सिला होता है ना, वो 700 गुना तक दिया जाता है, या 10 या 700 गुना तक बढ़ा कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम रोज़े की बात करें तो रोज़े के बारे में आप वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ादार को अल्लाह ताला की तरफ से बेइंतहा अजर व सवाब के साथ साथ कई खुशियाँ मिलेंगी। और आप सल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं जिनसे उसे फ़रहत होती है। अफ्तार करे तो खुश होता है, और जब अपने रब से मिलेगा तो खुश होगा। और अगर हम बात करें तो रमज़ान की इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि अगर हम एहतमाम के साथ पूरे नीयत के साथ रोज़े रख लेना, अच्छी नीयत के साथ, तो हमारे सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। और अगर हम बात करें तो अगर रोज़ा इतना ज़्यादा इसका सवाब है कि क़यामत के रोज़ जब क़यामत होगी तो एक ऐसा दरवाज़ा होगा जन्नत का जिसे सिर्फ रोज़ादार ही गुजरेगा। उस दरवाज़े का नाम कोई बता सकता है मुझे? अच्छा, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। उस दरवाज़े का नाम है बाबुल रियान। और अगर हम बात करें कि हमें रोज़े से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और अल्लाह ताला ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया था? अल्लाह ताला का रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद था तकवा। तकवा तमाम इबादत की बुनियाद है। अगर हम तकवा की बात करें, तकवा का मफ़हूम परहेज़गारी है। क्या है? परहेज़गारी है। तो तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को गुनाहों से रोकती है और नेकियों की तरफ राग़िब करती है। और अगर हम उसके अलावा बात करें तो रोज़े की वजह से हमें अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास होता है, जिस वजह से अगर हमें रोज़ा है ना, तो हम अकेले में भी क्यों कुछ खाते पीते नहीं हैं, बिकॉज़ हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है अकेले में भी, तो हम रोज़े को पूरा करते हैं। और अगर हम रोज़े की बात करें तो रोज़ा सिर्फ हमारा खाने पीने को छोड़ने का होता है? नहीं, हम झूठ ना बोलें, गलत ना देखें, गलत ना सुने, हमारा हर चीज़ का रोज़ा होता है। कान के हमारे जिस्म के आज़ा का भी रोज़ा होता है कि हमने गलत नहीं सुनना कानों से, ये कानों का गुनाह है। फिर हमने गलत नहीं देखना आँखों से कि ये आँखों का गुनाह है। गलत नहीं बोलना ज़बान से कि हमारी ज़बान का गुनाह है। हर चीज़ से हमने रुकना होता है, हर चीज़ का हमारा रोज़ा होता है। और अगर हम उसके अलावा बात करें तो रूहानियत होती है रोज़े की वजह से ना। रोज़े की वजह से इंसान में मादा परस्ती का खात्मा हो जाता है। अगर उससे बात की जाए ना कि क़यामत और दुनिया के बारे में, तो वो क़यामत को चुनता है, आखिरत को चुनता है, और उसमें मादा परस्ती का खात्मा हो जाता है। और अगर हम उसके अलावा बात करें तो सब्र और इस्तकामत आ जाती है इसकी वजह से हमें, कि एक रोज़ादार में इतना ज़्यादा सब्र आ जाता है कि रोज़े की वजह से कि उसके आगे ना पूरे दिन भर में इतनी अच्छी चीज़ें रख के अल्लाह के दे दो कि आजकल के जैसे बच्चे हैं तो वो फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें अगर उनके सामने ला के रख दोगे ना तो वो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, बिकॉज़ ये रोज़ा है। रोज़े की वजह से ना हमें सब्र और इस्तकामत की सिफ़ात पैदा हो जाती हैं, सब्र करना स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दुआ कबूल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में शैतान जो होता है उसे बंद कर दिया जाता है, वो कैद हो जाता है। सबको पता होगा रमज़ान इस महीने में कैद हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें, कि हमें कोई अब वसवसा डालने वाला तो है नहीं।
اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ دعا کو بطور خاص قبول فرماتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں دعاؤں کو. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رمضان میں تو ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اذان کا وقت سب سے زیادہ مقدس ہے ان دنوں میں بھی. اگر آپ اذان کے وقت دعائیں کریں گے نا، آپ کی دعائیں کوئی رد کر ہی نہیں سکتا. اور ویسے بھی اب تو رمضان چل رہا ہے، تو رمضان میں ویسے بھی یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ وعدہ کریں، انفیکٹ عہد کریں انشاءاللہ ہم نے آج سے دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے کہ ہمیں اتنا برکتوں والا مہینہ مل گیا ہے. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان نصیب کرتے ہیں. کسی کو گارنٹی ہے کہ وہ اگلے سال ہوگا؟ کسی کو نہیں ہے. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. اگر ہم آخرت میں جائیں، ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا اعمال لے کے آئے ہیں؟ نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو روزے کی وجہ سے ہمیں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مطلب ایک انسان ہے، وہ دولت مند ہے، تو اسے جب وہ روزہ رکھتا ہے اسے اپنی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسے غریب لوگوں کا بھی احساس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس وجہ سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے بہت زیادہ طبی فوائد ہیں کہ ہم بہت سی پورا سال ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا جسم بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو روزے کی وجہ سے. اور اگر ہم بات کریں کہ سائنس کے تھرو اور ڈاکٹرز یا جتنے بھی حکیم وغیرہ ہیں ان کے تھرو بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فاقہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تندرست رہو گے. تو کتنی اچھی بات ہے. اب تو ہمارے نبی نے فرما دیا، ہم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم دیا، تو اب تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو ہمیں یہ لازمی کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں نظم و ضبط اور وقت پابندی وغیرہ یہ عادات ہمیں آ جاتی ہیں جو کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت اچھی ہیں. ایک سحر خیزی ہوتی ہے، مطلب ہم صبح سحری سے لے کر مطلب ہم نے جلدی اٹھنا ہوتا ہے. سحری کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں ہم نے سحری کرنی ہے، اور افطار کا وقت مقرر ہے، اس میں ہم نے افطار کرنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک مہینے کی یہ جو مسلسل پریکٹس ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ عادت آتی ہے کہ ہم باقی بھی زندگی کے کاموں میں نظم و ضبط سے کام لیں، وقت کی پابندی سے کام لیں، سارے کام وقت کی پابندی کے ساتھ انجام دیں. اور غربا کی مدد کی اگر میں بات کروں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ ہمدردی کا جذبہ آتا ہے، تو جو مطلب امیر لوگ ہوتے ہیں یا پھر دولت مند، وہ رمضان میں زکوٰۃ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ رمضان کے روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا، جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. تو کتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ ہم نے زکوٰۃ و صدقات کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ ہم نے زکوٰۃ و صدقات کرنے ہیں تاکہ ہم روزے کی برکات حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گی کہ ہم نے یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے جیسے رمضان کو، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتانا چاہوں گی کہ پہلے عشرے میں ہم نے جو دعا کرنی ہوتی ہے وہ ہے اچھا جی ایک منٹ، کہ جو پہلے عشرے کی دعا ہے جو ہم نے کثرت سے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی رحمتوں والا یہ عشرہ ہے. تو اس کے لیے دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ میں ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، اور مجھے امید ہے کہ کافی لوگوں کو آتی بھی ہوگی، اور جن کو نہیں آتی تو وہ یاد کر لیں، کیونکہ یہ اس عشرے کی دعا یہ رحمتوں والا عشرہ ہے. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ ڈھیر و برکتیں اپنی حاصل کرنی ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اپنی ایک ویڈیو میں، تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایسی مزید ویڈیوز یہاں پہ میں اپنا ایک مطلب بائنڈ اپ کر رہی ہوں یہ ٹاپک. آگے ہم انشاءاللہ اب رمضان سٹارٹ ہو گیا تو ہم کسی نہ کسی ٹاپک پہ کسی نہ کسی ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جس سے ہمیں نا امپروومنٹ ہو سکے، ہماری کردار سازی ہو سکے. تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لائک بھی کر دیں.